মানে কথাগুলো শুনতে ভারী ইয়ে লাগে। না ভাই তেল তেল গরম করুন পেঁয়াজ নুন না দেন স্মেল করুন করো তুমি করো Coco. Kali tikki bugil. Bas. गरम पानी हाँ पका हाँ ମୋ ଭାଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ତୁମେ ଆଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଶୁକ୍ରବାର चलो छानी दे पूरे पूरा नीचे पूरा देखा
हाँ मस्त है। महू कोई वो है मत आहुरी पकोड़ी मना बेले जा करिया